参加今天的课程呀，Selamat datang di kelas hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 嗯，大家的工作怎么样？Pekerjaannya bagaimana? Nah, teman-teman boleh respon di kolom chat ya, pakai bahasa Mandarin juga boleh. Sambil saya share dulu bahan kita pada hari ini. 我们来看一下我们今天的教材啊。给大家还记得吗？我们最后一次是到哪了？Teman-teman masih ingat terakhir kita sampai di mana? Karena file coret-coretan saya itu di restart, ya jadi saya tidak ingat gitu ya. Terakhir kita sampai di lesson berapa ya? Kayaknya lesson 7 udah ya. 第7课我们已经念了，对吧？Lesson 7 sudah dibaca, benar? Oke, sambil saya lihat dulu ya chattingan teman-teman. Hmm, OK，ada Yuli 呀，你好，最近比较忙，OK，最近比较忙。Terus ada Nana 很忙，老师不可以休息哦，不能休息是吧？因为很忙，所以不能休息，不可以，不可以lebih konteksnya biasanya dikasih izin gitu ya, diberikan izin untuk beristirahat. Sebenarnya izin mungkin boleh aja ya, maksudnya boleh beristirahat, cuman saking sibuknya jadi nggak available untuk beristirahat. 我们可以说不能休息 gitu ya. 很忙啊, terus 不能休息 ya. Di sini mungkin lebih cocok pakai 能 gitu. Oke, 再来是 ada Salama ya, 你好. Oke, terus ada Darmawan juga ya, 你好。好的，那大家还记得吗？我们最后是到哪了？Terakhir kita sampai di lesson 7 bukan? 那大家有没有在家预习teman-teman sudah mereview apa namanya kosakata di rumah? Mempreview juga yang lesson 8. Ya, jadi sebagai pengingat juga teman-teman perlu mereview dan mempreview dulu ya kosakata-kosakata yang diberikan oleh Panjang lewat rekaman YouTube. Jadi di kelas memang kita tidak akan bahas satu persatu secara detail untuk kosakata. Jadi kita memanfaatkan waktu lebih banyak untuk praktek gitu ya. OK，所以我希望大家可以好好在家预习和复习我们的生词。班长已经把那个视频录制呢分享到大家的那个社群里面啊。Jadi harusnya班长 udah share ya link YouTube-nya ke grup, benar ya? Oke, baik. Nah, 我们就直接看一下第7课 ya. Kita langsung melihat lesson 7. 我们应该已经念了，对吧？Harusnya sudah dibaca ya. OK，我们复习一下吧。因为有2个星期没上课了，所以我也给大家复习一下ya. Sudah 2 minggu teman-teman belajar sendiri ya. Jadi kita review lagi sedikit pelajaran 7 ya, 第7课. 要念的同学可以举手ya. Teman-teman yang mau baca boleh silakan tunjuk tangan. Kita akan langsung ke latihan ya. OK。第7课我们谈到怎么去什么地方 ya. Jadi lesson 7 ini kita bahas tentang bagaimana cara kita ke satu tempat gitu ya, seperti itu. 好，要念的同学可以举手。Di sini kita belajar tentang cara menanyakan bagaimana seseorang tuh ke satu tempat atau kitanya yang mau bertanya gitu ya. Misalnya, um, 去银行怎么走 juga ada versi kalimat seperti itu. Jadi 去银行 berarti ke bank, 怎么走 artinya bagaimana jalannya. Mungkin saat sekarang ini kita sudah punya banyak aplikasi, ya mungkin nggak banyak bertanya, tapi kadang-kadang kita misalnya, oh masih nggak ketemu, nah kita boleh bertanya dalam bahasa Mandarin, misalnya 去银行怎么走, pergi ke bank bagaimana jalannya, misalnya kita ke satu negara, oh misalnya ke China lah ya, nah kita mau nanya ini bank di mana ya, gitu ya, 去银行怎么走。好，再看一下我们的句子，我先给大家念一遍，好吗？Jadi teman-teman silakan boleh lihat ke kalimatnya kita, yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan. 第7课呢，我们会就是练习到谈谈比如说一个朋友要去
mau ke 地方 ya. Jadi seorang teman tuh mau ke tempat ke satu tempat. Nah, bagaimana dia cara untuk ke sana gitu ya. Misalnya, 你明天做什么去机场？你明天做什么去机场? Jadi besok tuh kamu naik apa tuh ke bandara gitu ya. Terus yang temannya bisa jawab, 我坐火车去机场. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sebagai catatan buat kita semua, ketika menjawab, teman-teman juga tidak perlu pusing-pusing, tinggal menjawab bagian yang ditanyakan. Jadi kalimat yang ada di kopas, terus tinggal ditambahin dengan kosakata yang ada gitu ya. Misal, 你明天做什么? Semuanya kan kata tanya. Nah, kita tinggal ganti. Bagi yang masih basic, boleh belajarnya caranya seperti itu ya. 我坐火车坐什么？坐火车去机场，seperti itu ya. Oke, 好，那我们就直接来做一下练习。等一下，ini saya bikinnya dalam bagian aja ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, saya kasih tanda dulu per bagian. OK，那我们看一下第7课，大家可以看一下这是第一部分，然后这是第二部分，这是第三部分ya. Kita bagi dalam 3 bagian. Oke, yang mau membaca ada Rizka, terus ada pengguna Zoom. 请问怎么称呼呢? Ya, ada pengguna Zoom yang belum rename ya. Saya bertanya bagaimana ya ini dipanggilnya apa? Oke, ni hao. 你好，老师。Ya, 怎么称呼呢? Ada Rizka dan satu lagi. 你好，Ya, ni hao. 请问怎么称呼? 那可 Namanya 能先 siapa? 啦，先啦。Sela. Sela 呀，OK，好，那我们就来念一下第1和第3部分，好吗？Rizka 当 A，然后 Sela 当 B，我们开始，1、2、3。你明天坐什么去机场？我坐我坐火车，我坐火车去机场。OK，火车我坐火车去机场。，OK，车nya harus ada angin ya，火车火车，ya去 boleh 机 ikut，场。ya boleh ikutin saya ya，火车。好，再看一下第3部分bagian ketiga，silakan Rizka。你参加星期天的实体课吗？OK，实实体课。实体课吗？T-nya harus ada angin ya. TH 实 bacanya. 体实体课吗？Oke, boleh ikutin saya. 实体课 实体课吗？ma. 课吗？Ya, oke. Eh, Sela, 见你呢？我也参加。你打算什么去？你打算怎么去？你打算怎么去？Ya, 怎么 boleh ikutin saya? 怎么去？Ya, 去. Eh, 去 ya, dia bukan cu, tapi 去. 去 Kalau susah kita baca ci. Ci itu QI. Nah, kalau ini QU kan. Jadi mulutnya dibulatin ketika dari ci ke cu gitu. Boleh ikutin saya? Cu. 去。Itu yang tepatnya ya. Jadi bukan cu, tapi cu. Boleh sekali lagi? 我也参加，你打算怎么去？我也参加。你打算怎么去？Ya, itu udah bagus. Oke, lanjut. 我我打算自己开车去，你呢？自己我打 sebentar. Sela, 自己自己你啊呢？，OK，我打算自己开车去，你呢我打算自己开车去，你呢？？OK，我打算坐网约车去。oh nggak adanya ya, boleh ikutin saya. 我打算
坐网约车去。我打算坐网约车去。OK，那好，不见不散，不见。交钱。Oke. 不见不散，Ya, san juga empat ya, jadi ditekan. Pujian busan. 不 Boleh sekarang? 见不散，Oke, san. 散 Ah, ya, nada empat tuh begitu ya. San, gitu. Oke, 散，silakan terakhir Rizka. 再见。好，谢谢啊，Rizka，谢谢 谢谢。Bella，好的。加油，谢谢啊，拜拜。再来是下面 Bella 和 Laura，你们好。很好，老师。啊，对，你们好，biasanya sih jawabnya ni hao gitu ya. Kalau ni Oh, hao mah sorry. baru 很好 gitu ya. Oh, Oke. oke. Baik. Bella 当 A，然后 Laura 当 B。我们念一下第二部分和Yang 第三部分。第yang 二、nomor 第三。nomor satu ya, Lobster. Oke, kedua. 第 Oh, 二 yang kedua. ya, 第 Oh, 二 itu oke. kedua, ke 第三 yang ketiga. Oke, silakan. 你每天怎么去上班？上班。上班，OK。我每天坐地铁去上班，你呢？我坐公交车。很好，OK。第三步，你那就你参加。你参加星期天的实地课吗？OK，实体课吗？德来德喜德喜特课吗？，OK，boleh ikutin saya。实体课吗？实体课吗？Ya, betul ya，实体课吗？lanjut。实体课吗？参加参加，你呢？嗯我也参加。你打算怎么去？，OK。我打算自己开车去，你呢？我打算坐网约车去。嗯，那好，不见不散。再见。好，发音不错啊，lumayan ya untuk pronunciation。谢谢 Bella，谢谢 Laura，谢谢再见，老师。再见。好，再来是 Elanda 和赵佑，OK，你们好好，老师。，OK，来，我们念一下第一和第三，好吗？来，好。Elanda 当 A，然后赵佑当 B，jadi B ya。第好。一和第三部分，第一ya，呀，yang 你 pertama 明 dan 天，ketiga ya。嗯，你明天做什么？去机场？机场，机场，boleh ikutin saya？机场，OK，ke mute ya。OK，baik。哦，Oke，机场。机场。Ya itu yang ada yang benarnya ya. Jichang. Oke. 再来，赵佑，silakan di bawahnya. 好，我坐火车去机场。嗯你参加星期天的实体课吗？OK，实体课吗？好，好，参加。你呢？我也参加。你打算怎么去？怎么去？等一下，你打算怎么去？你打算怎么去？去，yang ada empat ya，去。OK，好，我打算自己开车去。你呢？我打算坐网约车去。去去，yang 什 ada 么？empat ya。我打算去。坐网约车去。Boleh sekali lagi？我打算坐
望约之鸡去剧啊，那叫 empat ya. OK，好，第四声，再来。那好，不见不散。再见，呀，再再见，呀，再见。好的，谢谢艾兰德，谢谢赵佑，再见啊，谢谢老谢谢，师。很棒，不客气，再见。好的，再来，我们接下去就直接来看一下下面是什么，看一下。哦，我们已经练习过了，是吧？说说你坐过的交通工具，还有你跟谁坐过，什么时候，对吧？我们上一节课就是练习了呀，sudah latihan ya. Ngomongin tentang transportasi yang pernah kita naik, terus naiknya sama siapa. 这个已经我们已经谈过，那就直接看一下第八课，好吗？第八课呢，就谈到就是约会，然后他们约个时间要见面那我们看一下第八课你到了吗？第八课你到了吗？大家已经在家复习第八课的生词了吗？Sudah di review-review kosakata lesson 8 ya. Jadi kosakatanya seperti yang tadi saya bahas, saya ingatkan lagi teman-teman perlu nonton penjelasan kosakatanya di rekaman YouTube 呀，请大家在班长分享的视频录制呢，可以复习或者预习我们的生词，好吗？Jadi teman-teman boleh mereview atau mempreview kosakata dari link YouTube yang di-share oleh Panca gitu ya, supaya nanti ketika di kelas eh, kira-kira bisa paham, oh ini kalimatnya artinya apa ya, seperti itu. 好，那我就先给大家念一遍好吗？第八课的绘画ya, saya bacain sekali untuk cara baca di lesson 8 ya. Oke，第八课你到了吗？大卫和丽娜约好了今天下午在美食广场见面。大卫和丽娜约好了今天下午在美食广场见面。你到哪儿了？你到哪儿了？我已经到了。我也到了，在停车场停车。稍等，稍等，等是第三声。Jadi bacaan ada tiga，等呀，seperti tandanya juga。再来，好的，我在21号桌，我在21号桌，从扶梯上来，往左拐，一直走就到了。我在21号桌，从扶梯上来，往左拐，一直走就到了。好，待会儿见，待会儿见。你每天早上都忙些什么？Ini topik kedua ya, topik yang berbeda. Tadi yang pertama mereka ketemu, terus akhirnya janjian di food court, meja nomor berapa? Oke ya, yang kedua, 你每天早上都忙些什么？Misalnya kita mau nanya kegiatan kamu pagi-pagi apa ya, gitu ya. Boleh pakai kalimat ini ya. 你每天早上都忙些什么？你星期天都忙些什么？Misalnya ya, contoh teman-teman mau tanya ke temannya, hari Minggu itu kamu sibuk ngapain aja? Nah, bahasa Indonesia kan gitu ya. Bahasa Mandarin kita boleh bilang, 你星期天都忙些什么？Jadi kita mau tahu kegiatan dia hari Minggu tuh ngapain aja. Misalnya contoh teman-teman ikut kelas Mandarin. Nah, 可以说, oh, 我星期天2点呢, 参加汉语课. Boleh begitu ya. 我星期天2点参加汉语课. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 我一般6点起床，一般 biasanya ya. 我一般6点起床就去洗澡。洗完澡，准备一下儿早餐，大概7点吃完早餐就准备去上班。你呢？我也差不多跟你一样，起床后就去，起床后去户外运动，回来就吃早餐，喝杯热咖啡，然后去公司。
再来一次啊。Dua kalimat ini agak panjang. Sekali lagi ya. 我一般6点起床就去洗澡，洗完澡准备一下早餐，大概7点吃完早餐就准备去上班。你呢？我也差不多跟你一样。差不多itu artinya kurang lebih di sini ya. Kurang lebih sama kayak kamu ya. 差不多跟你一样。Jadi memang forma bahasa Mandarin kalau ada ken, kita tarik ke depan. Ken, ken 谁? Nah, ken ni, 一样. Ken 爸爸一样. Teman-teman akan lihat, oh iya ya, pola kalimatnya itu selalu begitu ya, tinggal saya ganti-ganti ya. Iya, makanya teman-teman kalau ingat kata-kata saya, untuk sebelum bisa bikin kalimat sendiri, perlu menghafal pola kalimat. Supaya punya pegangan dan feeling sebenarnya ya. Jadi kalau langsung bikin sendiri, biasanya orang akan kebingungan. Nah, sebelum ke tahapan itu, hafalin dulu pola-pola kalimat yang sederhana ini. Saya yakin kalau teman-teman menghafalin semua kalimat di modul 1, itu sudah lumayan bisa ngomong, harusnya. Nah, sekarang balik lagi, saya cuma remind ya, cuma mengingatkan, apakah teman-teman dari modul 1 ini kan banyak banget kalimat ya. Nah, apakah sudah dikuasai minimal, minimal dikuasai itu maksudnya gini, bisa paham, bisa ngomongin secara tepat. Misalnya contoh, oh kalau mau nanya, kamu sibuk ngapain aja ya setiap hari? Oh bahasa Mandarinnya berarti, 你每天都做些什么？你每天都忙些什么？ Begitu, itu namanya fasih. Nah, kalau itu fasih sekitar 50%, harusnya untuk ngomong tuh lumayan gitu ya. Bukan maksudnya udah lancar banget, enggak. Tapi minimal tuh ada pegangan. Ya, jadi sebenarnya jujur, kalau kita cuma sejam seminggu, nggak bakal maksimal. Tapi saya sebenarnya fungsinya sebagai fasilitator. Saya kasih tahu teman-teman stepnya, tapi yang berkontribusi besar adalah teman-teman perlu review di rumah dengan cara yang saya kasih tahu. Ya, jadi ibaratnya resepnya saya kasih, tapi kemahiran seseorang itu bergantung dari jam terbangnya dia atau prakteknya dia gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar praktek di rumah, belajar di rumah, dapat resep dipraktekin. Oh, kata Laushu begini, saya lagi belum bisa bikin kalimat sendiri, belum tahapan itu. Ya sudah, berarti saya tugasnya adalah hafalin pola kalimat dan dipahami. Bukan hafal mati gitu ya, bukan kaku, bukan, tapi paham. Oh, 你每天早上都忙些什么? Saya tahu ini artinya kosakatanya apa, gitu. Nah, kedua, kalau pronunciation, buka rekaman YouTube, ada bacaan saya, teman-teman baca, gitu ya. Oke? 好，再来是我再跟大家讲一下下面的最后一个句子呀，kalimat terakhir，我也差不多跟你一样，起床后去户外运动，回来就吃早餐，喝杯热咖啡，然后去公司。Kedua ini mereka sama, sama-sama akan ke kantor, cuman saya packaging dalam 2 kalimat yang berbeda. Jadi teman-teman boleh memilih, oh saya maunya gaya ngomongnya begini, silakan, cing, ya silakan. Jadi maksud saya di packing dalam 2 kalimat yang berbeda, tapi tujuannya sama, mau kasih tahu kegiatannya sebelum ke kantor tuh apa gitu ya. Oke, 再来。你做什么运动? Karena di atas tuh dia bahas tentang 户外运动, artinya olahraga outdoor. Nah, maka temannya nanya ya, 你做什么运动? 我一般是跑步, 一般 biasanya. 我一般是跑步,偶尔快步走. Kadang-kadang, 偶尔. 偶尔 itu kadang-kadangnya sekitar 20%. Ya, 偶尔. Ya, kadang-kadang. 你呢? 你呢？你喜欢运动吗？ Suka olahraga nggak? Oh, 我喜欢瑜伽. Nah, kalau ini dia bilang, oh ya saya suka yoga. Ya, 我喜欢瑜伽。好，再来就直接来做练习好吗？对，一样 itu artinya sama ya, bela ya. Oke，好，我们就来练习一下绘画。Yang belum boleh tunjuk tangan, kita akan latihan baca lagi. 看一下啊。OK，我们有2个部分，好，就分成2个部分呀，bagi 2 bagian，第1和第2。
好的，ada Laura, Laura. Oke, oh Laura tadi udah ya. Oke, baik. Sekarang Elsa, Elsa ke Rizka. Oke, Rizka. Saya sudah unmute. Apakah bisa? 可以，老师。Elsa 呀，OK。Rizka 当 A, Elsa 当 B。我们念一下第一部分，bagian pertama 呀。好，来开始啊，一二三，你到哪了？我已经到了，我已经到了。我已经到了。OK，Elsa。我也到了，才订车场，停车稍等。OK，我好的，也，dia baca ye bukan ye，ye，我我也我我也我也到了，才订车场，停车稍等。啊，稍等，好，Rizka。好的。我在21号桌，从府邸上来，往左拐，一直走就到了。就到了，好，嗯，好，待会儿见，待会儿见，谢谢 Elsa，谢谢 Rizka，谢谢。谢再见。谢老师。加油，sudah berani membaca ya, berani latihan, nanti tinggal dihafalin ya. Tetap harus hafal supaya bisa ngomong ya. Jenny, Jenny 你好，再来是嗨，你好，老师。你好，Jenny 和 Bella，OK。Yang nomor berapa nih mitiannya? 对，你每天 bagian kedua 第二部分呀，Jenny 当 Yang A，oh, 你当 A，然后 Bella 当 B 呀，Jenny jadi oke. A，Bella jadi B 呀。我们开始啊，一啊，二三，你每天早上都忙些什么？忙我些怎么说呢？sebentar ya，忙些忙些些 ada satu ya，忙些什么忙些什么？？OK，我一般6点起床，嗯哼，就去洗澡，洗完澡，准备一下早餐。大概几点吃完早餐就准备去上班。你呢？上班，上班。嗯，你呢？好，我也差不多跟你一样，转后去户外运动，回来就吃早餐和喝每日咖啡，然后去公司。你做什么运动？我一般是跑步，偶尔快步做。快步你呢？走，等一快下，步走走呀，走。走。你呢？你喜欢运动吗？我喜欢瑜伽。瑜伽，谢谢贝拉，谢谢 Jenny 呀，不错啊，谢谢你们，再见，再见。再见。好，我们再来一组啊，kita satu grup lagi。给 Elanda 还有 Laura，你们好。好，老师。OK，Laura 好，当 A，第一部分 bagian pertama ya。Laura 当 A，Elanda 当 B。我们开始啊，一二三。你到哪了？我已经到了。我也到了，在停车场稍等。好好的，好的，好的，我在21号座，从二府邸十上来往左拐，，OK，sebentar ya，我一在直走二十直到一号，OK，ikutin saya dulu ya sebentar，我在21号桌，我在21号座，
OK，好呀，那这样办。从扶梯上来，往左拐。从扶梯上来往左拐，lanjut。OK。一直走就到嗯了。，OK，好，好，待会儿见。待会儿见。谢谢 Elanda，谢谢 Laura，再见。谢谢老师。不客气，好的，再见，加油啊！再来是 Sri 呀，Sri Wayuni，哎，ya Sri Wayuni，还有yang A ini siapa ya? Oke, saya unmute dulu ya。你好，你你们好，好你好，，Oke, ini namanya siapa? Boleh ini lengkapnya? 小陈，小陈。是的，好的，OK，Sri 当 A，小陈当 B，我们开始啊，1、2、3，yang mana los yang di bawah atau yang di atas? yang di yang di bawah，bawah nomor 2 kan? 呀，第二部 Ah, 分 oke, oke. bagian 2呀，来，我们开始啊，1、2、3，你每天早上都忙些什么？我一般6点起床，就去洗澡，洗完澡，准备一下早餐，大概7点吃完早餐，就准备去上班。你呢？我也我也差不多跟你 Oke，你 Sri 一 suaranya 样，agak putus-putus 起 ya。床后就会运动。Oke，apa sinyal saya ya? Oke，boleh sekali lagi？我也差不多跟你我也一样。差不多跟你一样，起床后就会运动。回来就吃早餐。Suara Sri tidak muncul di saya. Apakah sinyal saya? 回嗯来就去早餐和咖啡，，OK。然后去公司。Ya, kayaknya sinyal Sri ya. Oke, teman-teman kedengaran suara Sri nggak? Atau saya? 早餐 Oke, oke. 喝杯咖啡，然后 Oke, nggak apa-apa ya. Sepertinya sinyal ya, jadi agak delay ya. Oke, 没关系。好，然后去公司 ya. Terakhirnya sudah sampai situ. Baik, silakan 小陈 ya, dilanjut. 你做什么运动？ya. Silakan Sri. 我一般 Oke, suaranya hilang juga. Oke，我一般是跑步，偶尔快步走。你呢？Sri masih bersama saya? Oh iya, sudah hilang sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya yang lengkapi aja ya. 我一般是跑步，偶尔快步走。你呢？你喜欢运动吗？我喜欢瑜伽。哦，喜欢瑜伽。谢谢小陈，再见。好，很棒。非常好。Oke ya, sudah hebat ya dan pronunciation juga sudah bagus banget ya. Oke，好的。有问题吗，同学们？teman-teman ada pertanyaan di bagian sini sebelum saya melanjut ke bagian yang lain？大家有问题吗？teman-teman ada pertanyaan? Atau mungkin ada kendala juga, kan 2 minggu ini teman-teman review sendiri tuh di rumah. Ada kendala apa, teman-teman? 有什么我可以帮上忙的？Ada yang saya bisa bantu? Silakan. Oke, Bella. Silakan Bella kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil saya lihat dulu bahannya. 嗯，OK，我们会进入到第34页。Kita akan apa masuk ke bagian 34 ya setelah teman-teman eh, bertanya-tanya. Oke, baik. Dari sebentar. Ini chatnya nggak kebuka. 等一下啊。chatnya hilang.
Hmm. Oh, Bellanya mau tanya secara di open mic. Halte. Kalau gitu saya open ya. Lause yang tadi yang boleh nggak bahan yang tadi bentar deh. Ada bahan yang tadi yang kita baca, Oh, 等一下, sebentar. Iya ya, bahannya hilang ya. 等一下. yang Hmm, terakhir mereka baca. ya, bentar ya, saya share ulang. Error kayaknya ya. Saya baru ngeh juga. Oke, oke. Tadi Bahannya yang saya mana? yang tadi barusan mereka baca itu loh yang ada kafe itu minum Hmm, eh, ini ya sebentar. Wah ye keni kamu iyang. mau tanya apa? Kosakata ya? Iya, bentar-bentar nih. Wah ye tadi ada sih, tunggu ya. Kemana ya? 我也差不多跟你一样。喂喂，你做什么运动？我也差不多跟你。Kok jadi lupa ya? Wah ye, Kalau pai. gitu dicari dulu ya, gimana? Saya lanjut ke Iya yang iya, ya. boleh boleh boleh. Ya, Oh, oke oke, nggak apa-apa. ya, sorry ya. Kita lanjut ke yang lain dulu. Di chat sebentar. Dari Darmawan, 老师，我觉得可以教语法. Oh, ngajar grammar. Boleh-boleh aja, tapi ngantuk. Grammar, sebenarnya ini sambil saya ajarin itu udah termasuk grammar sih ya. Cuma mungkin grammar menurut kamu sama menurut versinya saya beda. Kalau grammar yang benar full grammar takutnya ngantuk. Jadi kita benar bahas tuh teori banget. Kalau ini sebenarnya sudah grammar, cuman saya kemas dalam bentuk conversation. Ini grammar sebenarnya. 你每天早上都忙些什么? Setiap hari pagi sibuknya ngapain? Ini sebenarnya grammar, cuma dikemas dalam 绘画. Kalau misalnya grammar contoh misalnya, oh kita yuk bikin kalimat 因为所以, ya mungkin masih oke gitu ya. Nah terus ada juga misalnya grammar dalam bentuk misalnya perbedaan 会可以 sama 能 itu grammar. Nah cuma biasanya saya kemas juga dalam bentuk kalimat. Kira-kira seperti itu sih ya. Tapi kalau maksudnya full session kita bahas grammar, takutnya, takutnya membosankan gitu. Terlalu teoritis banget. Ya kan ya? Jadi sebenarnya ini campuran ya. Jadi ada grammar, ada conversation. Tapi memang bukan menulis ya. Kemarin ada yang bahas tentang menulis. Memang tidak tercover semua, tapi memang fokus utama supaya teman-teman bisa ngomong. Makanya step yang saya berikan juga lebih ke teman-teman perlu menghafal pola kalimat supaya bisa ngomong. Kan pertanyaannya kira-kira kapan ya atau berapa lama bisa ngomong kan gitu ya. Seperti itu sih ya dari saya ya. Berarti ini saran ya. Kalau teman-teman yang mempelajari bahan yang ada, kalau ada kendala silakan ditanyakan juga ya. Oke. Hmm, Kalau dari Yuli, ini saya langsung translate ya. Kata Yuli dia kalau baca tuh dia biasanya dibilang terlalu cepat. Ada cara nggak supaya bisa baca lebih lambat? Sebenarnya dari kitanya sendiri ya kali ya Yuli ya. Jadi kamu yang kontrol, maksudnya, oh berarti kalau terlalu cepat ya sudah eh, disadari dan kamu bacanya lebih lambat aja sih. Kalau cara teknikal sih memang nggak ada ya, itu balik ke pribadi. Misalnya, 你做什么运动? Oh, itu masih terlalu cepat. Ya udah, 你做什么运动? Ya, tergantung siapa yang jadi teman bicara kan. Kalau dia benar-benar kayak basic, kayak saya ngajarin teman-teman kan, saya nggak mungkin dengan speed yang cepat. Nanti ada yang benar-benar basic tuh nggak bisa ngikutin. Jadi kalau kayak saya bacain nada, pronunciation, saya bacain lebih lambat. Nah, makanya perlu disesuaikan juga sama teman bicara gitu ya. Itu ya dari saya Yulia. Kalau itu lebih ke eh, masing-masing maksudnya ya disesuaikan sama audiensnya kamu gitu. Oke, 再来是 berikutnya Laura. Menguasai nada. Kalau menguasai nada caranya adalah kamu buka lagi rekaman. Kan tadi saya ada baca tuh
kamu kopas cara baca saya. Dikopas dulu. Ikutin, oh ini cara baca yang benernya. Misalnya, 你做什么运动? Dikopas aja. Jangan dianalisa. Dikopas, oh cara harus bacanya gini. Diulang-ulang. Habis dengerin bacaan, kamu ngulang tapi suaranya masih keluar. Suaranya masih keluar maksudnya kamu ngulang dengan baca keluar suara gitu. Jadi latihan di rumah itu ada suara. Nanti lama-lama kita tahu feeling, oh ini nadanya seperti ini. Kalau untuk nada ya. Jadi tidak ada cara lain sih. Bukan dihafal, tapi dibiasakan akhirnya dapat feeling. Tapi harus kopas dengan disiplin mengeluarkan atau membaca secara benar. Tidak, ya sudahlah yang penting kebaca, bukan ya. Seperti itu. Jadi butuh disiplin juga. 再来是Bella，我一般是跑步，kenapa pakai 是？Oh, 是 di sini penekanan sih. Kalau nggak pakai juga boleh. Ya, 我一般跑步 gitu ya. Kalau ini kan dia sebenarnya penekanan, oh saya biasanya itu gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Kalau bahasa Mandarin mereka pakai, oh 我一般是跑步，偶尔快步走. Jadi kayak orang santai ngomong tapi tidak terlalu kayak harus cepet gitu. Ini sebenarnya kan conversation, conversation kan. Jadi maksudnya oh ya saya tuh biasanya apa namanya jogging terus juga jalan cepet kadang-kadang. Nah itu nya sebenarnya partikel pembantu aja, Bella. Kalau misalnya saya nggak mau pakai boleh nggak? Boleh, karena itu tidak mengubah arti. Ya, 我一般跑步，偶尔快步走. Cuman dia jadi agak cepet dan ya udah gitu direct to the point, bukan kayak santai ngobrol gitu. Ya, kayak gitu aja sih kesannya ya. Oke. 再来是 Hansel, kalau tidak sempat latihan lebih baik review lagi dari lesson 1 ya secara grammar vocab. Iya betul. Kalau kamu apa tidak sempat latihan, eh ya review lagi dari rekaman, terutama dari kosakata. Kalau misal kosakatanya masih kurang, review dari link kosakata. Terus review juga rekaman kelas. Ya, itu keduanya saling melengkapi. Karena di kelas saya sudah tidak jelasin satu persatu kosakata. Ya kan ya? Jadi saya selalu ingatkan teman-teman untuk review. Persiapan dulu sebelum masuk kelas. Ya, oke, kalau terkendala waktu nggak apa-apa. Nanti cari waktu karena rekaman selalu ada ya, kayak gitu. Oke, 再来是 Jenny, Laoshi materinya ambil di mana ya? Kalau ada bisa. Oh, kalau materi rekaman semua ada di Pancang. Kalau Jenny ada di grup WhatsApp, berarti harusnya ada. Kalau Jenny belum punya grup WhatsApp, maksudnya belum masuk ke grup WhatsAppnya, nanti boleh kontak Pancang ya. Nanti teman-teman boleh bantu ketikin nomor Pancang biar Jenny bisa WA ke Pancang ya. Untuk materi, untuk rekaman, semua akan di-share di grup WhatsApp gitu ya. Oke, terus 我的什么？今早刚发了一个ini apa ya? TT itu apa ya? T sama T. Oke, 今早刚发了一个内容关于语法的，但是是基础的。Oh, basic ya. Oke. Baik, ini mungkin percakapan Yuli dan Darmawan. Saya langsung lanjut ke bawah ya. Dari Mutmainah. Lalu kalau kita nge-review ulang sambil nulis apa efektif buat hafalan? Kalau memang itu efektif buat kamu pribadi, silakan dilanjut. Ada orang memang dia ngulang, dia harus nulis. Ya, tapi bukan wajib. Karena nggak setiap orang sama. Ya, ada orang tuh dia ngulang, dia dengerin, dia ngomong, dia dengerin, ngomong sudah cukup. Ada orang tuh dia harus nulis. Ya, jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, kalau itu lebih ke apa? Kita sendiri itu cara belajarnya seperti apa. Ha, cuman kalau saya lebih memfasilitasi sebenarnya kalau belajar nada, itu yang tadi saya bahas. Caranya cuman itu. Nggak ada cara lain ya. Terus kalau untuk ngomong, sebelum bisa ngomong, kalimatnya mesti dikuasai. Ya kan? Sekarang kalau teman-teman nanya ke orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin, dia juga bingung. Gimana ya caranya saya bisa ngomong ya? Nah, justru saya
melihat, oh ternyata ada orang, maksudnya banyak orang tuh belajar terus bisa, tapi dia bingung cara kasih tahu orang bagaimana eh, bisa ngomong gitu. Nah, karena saya observasi, sebenarnya satu-satunya cara itu. Teman-teman perlu menghafal dari kalimat yang simple ya. Ini saya ngulang karena memang polanya cuma itu. 你做什么运动? Ya, kamu lakukan olahraga apa? Oh, caranya begitu ya. Dihafal, tapi dipahami juga itu kosakatanya. Oh, 做 melakukan, 什么 apa, 运动 olahraga. Cara nyusunnya seperti ini ya. Iya, kalau yang mau ngomong ya. Jadi tujuannya beda, polanya beda atau cara beda ya. Oke, ini sudah terjawab semua. Terus dari Elsa, Lalu kalau mencoba reading tipsnya bagaimana? Tapi tanpa tulisan pininnya. Oh, kalau ini berarti membaca Hanzi ya, Elsa ya. Kalau membaca Hanzi sama sebenarnya. Misalnya kalau kamu mau lebih menguasai Hanzinya, berarti kan kamu ketik tuh di handphone atau di laptop atau di tab. Misalnya NI, dia muncul huruf Mandarin. Nah, itu sebenarnya latihan baca Mandarin. NI dia muncul banyak, kamu pilih oh ni-nya yang kamu hurufnya yang mana. Itu lama-lama bisa kenal Hanzinya Elsa. Jadi kalau tujuanmu itu caranya adalah sering ketik pakai pinyin yang benar keluar Hanzi. Lihat, sering lihat. Oh ni, kenapa kita hafal ni sama wo? Karena sering. Huruf lain kenapa nggak bisa? Karena nggak sering. Ya, jadi sebenarnya sama. Ya, kalau itu berarti untuk Hanzi, ya, untuk membaca Hanzi seperti itu ya. Oke, semoga kejawab ya yang Elsa katanya tanpa pininnya. Jadi beliau mau baca Hanzinya, bener ya? Oke, sip. Kalau sudah terjawab semua, berarti ini lebih bukan kendala dari modul, tapi lebih ke teman-teman punya tujuannya beda-beda ya. Semoga terfasilitasi dari jawaban saya. Eh, Semoga banyakan di sini tujuannya adalah ngomong karena memang kita fokusnya ngomong sih ya. Kalau tulisan terus apa namanya fokus misalnya fokus tulisan doang, fokus grammar doang sih enggak. Kita eh, apa membackup dari secara grammar benar dan berharap teman-teman bisa ngomong minimal yang basic dulu. Karena setelah modul ini kita punya kosakata itu lebih ke dunia kerja. Jadi dari interview ya, kemarin mungkin saya udah cerita, terus percakapan di kantor, memang masih pakai kosakata yang ada kosakata-kosakata basic, tapi juga ada kosakata spesifik di dunia kerja. Jadi saya mendorong teman-teman lebih rajin lagi nontonin kosakata rekaman yang akan di-share oleh Panjang. Karena tanpa pembekalan kosakata, kita tidak bisa melanjut untuk conversation, udah pasti enggak ya. Jadi belajar bahasa tetap conversation, sorry, tetap kosakata itu penting. Harus dihafal, iya. Kalau teman-teman merasa kesulitan menghafal, teman-teman boleh sering-sering putar rekamannya. Jadi lagi di mana kan teman-teman boleh pakai earphone, boleh putar terus, didengerin aja terus. Seminggu setiap hari didengerin. Kak, justru kita bikin rekaman tujuannya itu supaya teman-teman lama-lama hafal. Ya, sering didengar lama-lama hafal. Kalau cuma dengar sekali, ya nggak bisa gitu ya. Itu dari saya. Semoga terfasilitasi bagi teman-teman yang menuliskan kendala di kolom chat ya. 好，那我们就来看一下，嗯，OK，第34页，halaman 34，请你跟大家分享你每天的日常活动与生活习惯。Jadi di sini teman-teman diminta untuk sharing kegiatan sehari-hari sama kebiasaan. 生活 itu kehidupan, 习惯 itu kebiasaan. Jadi sama ya, mirip-mirip. Misalnya, oh setiap hari bangun jam berapa, terus habis itu ngapain ya. Teman-teman boleh kemas dalam kalimat-kalimat yang simple. Nah, di situ teman-teman mau jawab konteks ini pun teman-teman butuh grammar sebenarnya. Cuman eh apa namanya? Saya nggak nekanin, oh teman-teman yuk belajar grammar. Enggak ya. Jadi kenapa saya bilang grammar? Karena misalnya teman-teman masih ingat nggak? Kalau kita mau ngomong keterangan waktu dalam bahasa Mandarin, maka si keterangan waktu harus taruh depan kan? Benar nggak? Misalnya contoh, 老师
我每天6点起床. 起床 itu bangun. Kata kerja kita taruh di belakang keterangan waktu. Saya setiap hari jam 6 bangun. Itu pola grammar dalam bahasa Mandarin. Itu sebenarnya udah grammar. Cuman saya kemasnya sambil kita praktekin dalam ngomong gitu ya. Semoga kejawab. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar grammar, sebenarnya inilah grammar. Cuman saya nggak terlalu nekanin, oh ya kita belajar grammar ya gitu. Nggak ya, kayak gitu. Dibuat langsung, kita akan langsung ngobrol ya. Jadi tidak bentuk word. Ya, Darmawan ya, kita langsung ngomong. Yang masih tunjuk tangan boleh kita latihan aja. Nanti saya bantu juga kalau misal kosakatanya bingung. Kita coba ada yang masih tunjuk tangan. Aisyah. Oke, ada Rizka. Ni hao, Rizka. Yang mau coba boleh ya. Tidak menakutkan ya. Teman-teman tinggal perlu berani aja. Oke. Rizka ni hao. 你好，老师。OK，来，请你跟大家分享一下你每天的日常活动。Silakan 好，bagi sharing apa kegiatan sehari-harinya kamu gitu ya. Oke, silakan, Chin. 老师，kalau salah diperbaiki. Iya, betul. Nggak apa-apa. Justru memang ini satu-satunya kesempatan berlatih dan salah diperbaiki. Nggak apa-apa ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar. Oke, silakan, Rizka. 好，我每天我 Mm-mm. 每天5点起床，Oke, 然5点起后床，我去祈祷，然后呃，去祈祷。OK，祈祷，和然后我去洗澡，洗嗯，澡和apa berpakaian，穿衣服用 berpakaian 衣服，啊，穿衣服。用衣服，然后我去食堂，炒餐，哦，哦，吃早餐。Dia 去 butuh 炒，kata kerja, iya. Jadi 去食堂 kantin ya. 对，去食堂 makan 早餐. 早餐 ini kata benda. Jadi kita bilang sarapan pagi. Dia butuh kata kerja 吃. 早餐 ini kata benda. Jadi butuh 吃. Boleh sekali lagi? 然后去食堂吃早餐. 然后去食堂吃早餐，呃，早餐. 早餐，餐ada satu nada ya. 早餐，早餐. Oke. 然后我去上班，然后去上班. Oke. Bella ini sudah Bella. Rizka ya. Rizka ini sudah bagus menurut saya ya dengan kamu bisa ngungkapin simple. Cuma kalau kamu nggak mau kalimatnya terlalu panjang, ini kan kayaknya nggak ada titik ya. Lanjut terus. Nah, kamu bisa titik dulu. Nah, titik. Jadi caranya gini. Misalnya tadi, oh, 我每天5点起床，然后去祈祷. Nah, itu boleh dititikin gitu ya. Nah, setelah itu baru kamu bilang 祈祷后. Nah, kan udah titik untuk membuka kalimat baru, boleh pakai kata kerja yang terakhir, terus kita bilang sesudah. Jadi sesudah eh, sholat gitu ya, berdoa, bener gak? 祈祷后. 祈祷后. Jadi 后 itu artinya 以后 sesudah. 祈祷后我去洗澡. Itu udah kalimat kedua. Kayak gitu caranya. Jadi sedikit tips, kamu boleh penggal yang tadi itu dalam beberapa kalimat supaya orang yang dengar itu dia mudah, nggak cuman kayaknya dia sangat menangkap ini kalimatnya belum selesai, dia lagi nangkap titiknya di mana, gitu sih. Dari pertimbangan untuk audiens kayak gitu caranya. Nah, kalau dari saya tipsnya adalah kamu boleh penggal dalam kalimat-kalimat gitu. Misalnya 祈祷后我去洗澡，然后换衣服 misalnya kemudian berganti pakaian atau 穿衣服 tadi kan berpakaian 穿衣服 ganti pakaian 换衣服 kayak gitu Rizka tapi udah bagus menurut saya udah bagus banget ya 谢谢你的勇敢谢谢你的勇气 ya terima kasih juga buat keberaniannya sudah berani mencoba ya Rizka ya 谢谢很好谢谢老师。不客气再见 Oke, saya lanjut sebentar. Saya ringkasin sebelum ke orang kedua ya.
Jadi teman-teman yang disebut, jadi rata-rata kan kita sebut grammar-grammar ya. Kayak tadi Rizka bilang, 然后 早餐, ya. Nah itu juga saya perhatikan banyak orang tuh kebingungan di situ. Jadi teman-teman, nah kalau namanya grammar, kita juga perlu mengenal kata ini kata apa? Misalnya kata kerja atau kata benda. Saya kalau jelasin kalimat misalnya, oke Rizka ini kurang ini, saya akan kasih tahu, oh ini kurang kata kerja karena si Cao tuh kata benda. Nah, teman-teman yang misalnya pernah lakukan ini atau sering kebingungan, boleh setelah belajar kosakata, artinya belajar juga ini jenis kata apa? Kata kerjakah atau kata benda? Karena bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin kan kadang-kadang berbeda ya. Kita bilang sarapan. Bahasa Indonesia kan kita bilang kemudian sarapan. Nah, sarapan di bahasa Indonesia kita kayaknya kata kerja. Nah, kalau di bahasa Mandarin, 早餐 tuh sarapan pagi itu adalah kata benda. Nah, jadi mungkin saya sambil ini Rizka mempraktekin, saya dapat satu apa kesimpulan yang mungkin teman-teman boleh jadikan reminder. Oh, jadi saya perlu ya mengenal si kosakata ini, dia jenis apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ketika ketemu praktek kayak gini, saya tahu teman-teman kebingungan, saya akan kasih tahu, oh ini kata benda, ini kata sifat. Kayak gitu. Ya, itu juga masuk bagian grammar sebenarnya. Kayak gitu. Justru dengan eh, teman-teman latihan, saya jadi tahu kendala teman-teman apa. Ya, jadi jangan takut latihan sebenarnya. Latihan terus, sehingga saya paham kendala teman-teman gitu sebenarnya ya. Jadi disitulah saya bisa kasih kesimpulan atau notes yang teman-teman perlu perhatikan yang berguna banget untuk nanti ngomong, bikin kalimat. Itu sebenarnya langkah untuk bisa ngomong juga, ya kan? Oke, kita satu orang lagi sebelum selesai dari Darmawan ya. Oke, Darmawan. Ni hao. OK，你好，老师。Oke, 呀 ni hao, 请 呀，silakan 分享一下。嗯呀，我要做那个故事有4点，我起床了，然后4点然后起床，然后有做菜呀，5点半我去他的学校呀因为他的学校6点半还有老师们当那个在学校，然后，oke. 呀。Boleh, sorry, boleh dari awal. Jadi ini kegiatan kamu ya, 你的哦呀日常呀呀活动对吗？呀哦，那啊你可以从头开始吗？jadi boleh dari awal mungkin dari bangun jam 5, 对吗？不是bukan bangun jam 5 4点bangun jam 4 ya 哦，四 4点起点，好。床哦，你四四点点起起床床，OK。然后呢？嗯，4点起床，然后我就做菜啊，做菜，好，做菜，然后4点半呀，我做餐，然做菜后，OK。5点50分就马上去学校，哦，去学校嗯，OK，好的。那然后你是学校老师对，啊？我到学校大概6点半还有应该到学校，哦，然后6点半应该到学校，对吧？嗯，好对，的。今天我开始教书了，到那个2点半哦，啊。到2点半，哦，7点到2点半教书，好的。以后2点半教书了，我就马上回家，因为有时候5点我又还的教书在补习班了。哦，你在补习班教书，对吧？对，哦，你是中文老师？哪个？啊，你是中文老师吗？对，我中文老师。哦，也你在哪儿？在哪个地方？我就在那个卡拉瓦蒂当上。哦，在卡拉瓦季，好的。啊，所以你呀，在因学校因为有当老师。时候有那个很多公司他们有我的翻译工作，但是我觉嗯嗯。得翻译工作也很难的现在我主要老师有叫老师一个教我的怎么做翻译了哦，OK，嗯好的好的。呀
所以你也想接到很多翻译的工作，对吧？对对对，好的，啊、好。然后呢？呀，我也希望他都有找到一个老师教我们的当翻译了，以后哦，我要给多少呀，我给多少了，因为也很重要的。这嗯，那个我的有一个中文书呀，很多老师有很多翻译师他们每天认识他的很多中国公司找翻译找老师然后我也有时候他们帮我的你有认识老师吗？如果有认识老师可以跟我的学校哦，好的嗯。好的呀，好，还有吗？还还有有那分享？个呀，现嗯在我也打算5年，我也干的进工作了，经济指数现在我要慢慢的经济指数和中文了，哦，好的，OK，嗯呀，还有吗？呀，我觉得好了，哦，好的，谢谢 Darmawan 您的分呀，谢享谢呀，老师，不客气，谢谢您的分享ya. Jadi teman-teman sedikit saya summary ya. Jadi Darmawan ini adalah guru di sekolah teman-teman ya, dan beliau juga terima banyak sekali kerjaan translator ya. Jadi bisa lihat maksudnya oh dia sudah lumayan bisa bahasa Mandarin ya kayak gitu. Karena dia guru di sekolah teman-teman ya. Oke, 好。那我希望大家在家好好复习通过视频录制呢，好好复习和预习我们的教材ya. Teman-teman boleh review lagi bahan kita lewat link rekaman yang di-share oleh Panjang. 哦，我们今天就到此下课，谢谢大家的分享，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见，谢谢大家，拜拜，老师，再见，拜拜拜，再见。拜。老师。好的，谢谢老师。